Mother Ignacia Courthouse. Barangay Pulpugan District and Puro. The Legend Festival of Mais Kinayon. The Barangay Pulpugan is one of the 21 barangays that make up in the municipality of Consolacion and Cebu. This barangay, like many others in Consolacion, is a blend of residential, agricultural, and small commercial areas contributing to the diverse character of the municipality. The name Pulpugan is derived from the word pulpogs, which refers to limestones. The process of these geological formations could have been a notable feature that early settlers and residents identified with, hence the naming of the barangay as Pulpugan. We gathered interviews from the older residents living in Barangay Pulpugan to verify the accuracy of their history. Nakaka-years magpuyo sa Barangay Pulpugan. 44 na katuig. Nganong gitawag man og Pulpugan ang kani nga barangay? Sako lang ito ang tungod sa pangyuta diri gitawag og lain. Gitawag siya Pulpugan. Unsa man ang mga traditional livelihood dinhi sa barangay? Luto og mais. Wala pa mi naabot diri kani Pulpugan. Ikadlukan sa mga tao tungod sa kahilan. Kadlukan kay daghang daw maligno. Ang taga ibabang bukid. Kabukiran mahadlok mo agad rin basta maabot na alas 4 di na lang maabot. Ano ba nagtulang sa merkado magkumod og kuan di na manguli kay tungod mahadlok mo agad sa Pulpugan. Dili kadlukan nga mga tao. Ang ila kay hilan maligno ilang kadlukan. Diri nga gipistahan kana sa bukid. Ana nigli kay kuan man. Bagong lipunan village. Una, lipunan village. Project man ni Milda Marcos diri. God. Ito, gilisa na sa kuan. Kalimutan ko sa tunay. Gilisa ko na course. Tawag na sa siya o Mother Ignacia Village. Yan yung pinili